रशिया भाई एरोर पावर 3 वर्ष का युद्ध है 8 खंड हम भारत माने कौन ताले शासन हम बोली लिखा अच्छी मत आप शुणी देते पॉलिटिक रखते आज कही ओडिया हिंदू मैंने टोका मैंने सब हाथ में कोरान धरिकी पठाण हो करेंगे लिखा अच्छी मार दौरान जन को बसैकी जीवन मार दौरान से भाया ओडिशा रे भारत रो माने मुस्लिम नहले मार देबे 8 खंड होई काम आइयो दैट मे बी फर्स्ट स्टेज लाटर स्टेज रे सो इठी यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट जो राष्ट्र रही दुबई तो सी तो भारत जीवनी हाँ किंतु से जो बही रे आपण सेठी लिखा है यूएई तांको पके बोर्ड नुहे सेटा 15 थे बेंगल जड़े लोक तानाटी मन की देव शर्मा सी जड़े ज्योतिष सी भविष्यवाणी करते अच्छा सी भविष्यवाणी लिखाई धरती प्रिंट होता मुझे उद्धार कर बही अच्छा जे ताली यूएई पूरा प्रथम रु शेष जाए भारत सहित रहिबो डायरेक्ट सपोर्ट करिवनी ना कल तापर अटैक हेइबो ओहो किंतु ताको सपोर्ट भी जीवनी पाकिस्तान सपोर्ट ना एकदम सपोर्ट करिवनी ये का हेड तो सेट तो गुटे मुस्लिम राष्ट्र ना हला तापर प्रेशर पड़िबो हां यूक्यू लास्ट मुस्लिम कंट्री में अटैक करिवे लास्ट कारण लिखा अछि जे आपकर मुस्लिम राष्ट्र एकाठी अटैक कर यूरोप अच्छा तो यूरोप अटैक हो इंग्लैंड से तो से तळकू जो राष्ट्र राज्य न हो बारे पछिया पे ताको अटैक करी ताको हले की ताको बाध्य करी तू हमसा जानत भारत से तो युद्ध करिया पे भारत तो यूरोप तो ओहो यूरोप से तो हां तो से थोड़े से हला माने हारीला माने जा कोई भारत इतिहास पर इनिशियली यूएई न आसले जो तेरो रास्ता को दिखाई थी कंट्री ताते यूएई नहीं मो हिसाब से कौन हम होइछर तो अलग हम जानत मो हिसाब से यूएई न दिया अच्छा अपन तो कोई की आस पर अपन सीरिया आस पर इलाका आस पर ईरान आस पर लेबानन आस पर येमेन आस पर तो तो इबे ई वाला कंट्री आसी और छोट छोट कंट्री अपन जाब अफ्रीका भीतर अछंती मा आसी परन किंतु यूएई इमीडिएटली आसी मुस्लिम कोन जो जहाँ आपण भी कहि मालिकार जहाँ लिखाई अमेरिका इंग्लैंड रे बहुत माने ये करिवे धर्म को नै कि से माने प्रबल कह माने रक्तपात माने कोन ए युद्ध पर हमरो माने हमरो इंडिया पाकिस्तान युद्ध आरंभ हो इंडिया पाकिस्तान एटा वर्ल्ड वार ना अब यूरोप या इंडिया ला वर्ल्ड वार नहीं नहीं जत्ते बेले भारत पाकिस्तान युद्ध चली दियो सही टाइम रे आरंभ हो ही पारे ही टाइम रे हमने 6 वर्ष देखाई थी युद्ध हो बोली ए 6 वर्ष का आपकर टोटल वर्ल्ड वार चलती हो इंडिया चलती इंडिया को एरो कंट्री अपन देखो इटली छोटा कंट्री थे यूएस माने रशिया वाली एरो पावर 3 वर्ष का युद्ध हलानी लोक कर बनी पूर्ण इंडिया केरो कंट्री हां आपण पुणी गोटे कथा कहले रशिया तो वर्तमान सामना को का सपोर्ट रे भी जाइनी किंतु आपण कहउचंदी रशिया आम विपक्ष रे युद्ध करिवो पुणी रशिया कहउचंदी दिल्ली से अधिकार करिवो शासन करिवो दिल्ली रे पुणी कहउचंदी 8 खंड हो भारत माने कोन ताले हमकु माने जवान जो मुस्लिम माने शासन करिवे ना रशिया शासन करिवो जो देश ना आसीबे माने खण खण तथ्य नहीं दियो तो दिल्ली एरिया का हमर रशिया अच्छा क्या लिखा है हां रशिया शासन हो लिखा अछि हां हां मत अपन देथान जे शुणी देते तो पॉलिटिक रखते आज कहितान प्रमाण देथान देखते आप पूछे प्रमाण दे दिबार माने रशिया दिल्ली टाको शासन कर ओडिशा टाको हिंदी के शासन कर शासन करिया लिखा है के हस्तिनापुर दिल्ली आको ओहो हस्तिनापुर दिल्ली शासन कर ओडिशा रे हां माने से रशिया ता दिल्ली शासन करिए रशिया ना नहीं ओडी सेही भली आपण जदी कहिले दिल्ली की रशिया शासन करिवो ओडिशा रे सेंदी की शासन करिवो प्रधान माने एका अछि सारिया कानून लागू हबो पुणी ये जो कोन जे कोटे बहितले टैक्स बहितले गरम ऊपर टैक्स लागू लिखा अछि
ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ହବ ଲେଖା ଅଛି। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ବି ପ୍ରଚାର ହବ। ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଟୋକା ମାନେ ସବୁ ହୁଁ ହାତରେ କୋରାନ ଧରିକି ନିଜେ ପଠାଣ ହେଇକିରି ପ୍ରଚାର କରିବେ ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନ ବାହାରିଛନ୍ତି ମାନେ ପଥରେ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହଁ ଖରାପ ପଥର ଅଛନ୍ତି ତାର କ'ଣ ଦରକାର ତାଙ୍କର ମଦ ପଇସା ଆଉ ପଇସା ମଦ ମାଂସ ପଇସା ହେଲେ ତାଙ୍କ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦରକାର ନେଇକି କ'ଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଆଉ ଦଉ ପଠାଣ ହେଇଯା ମୁସଲିମ ହେଇଯିବେ ସେମାନେ ତାପରେ କୋରାନ ନିଜେ ଧରି ବୁଲିବେ। ନାଇଁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଯୋଉ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ସିରିଆ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସବୁ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରା ତଣ୍ଟି କାଟିକି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣକୁ ବସେଇକି ଜୀବନରୁ ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ହବ ସେଟା ତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଜଣ ଜଣ କାଟିଏ ତଣ୍ଟି ବସିକି ତା ଆସିଲେ ବାହାର କଲେ 50-500 ମରିଗଲେ ଘରେ ଘରେ ବେଶୀ ମାରିବେ ଆଗ ତଣ୍ଟି କାଟିଏ ଚୁରି ଧରିକି କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହବ ମାନେ ମୁସଲିମ ନହେଲେ ମାରିଦେବେ। ହଁ ମାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିକି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ପଚାରି ମାରିଲେ ନା ସେଇଭଳିଆ ହବ ଆଉ କ'ଣ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଯୋଉ 20 କୋଟି ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ 3 କୋଟି ମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି 20 କୋଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁସଲିମ କାଳରେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଁ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ମୁସଲମାନ ହାତରେ ମରିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ କିଏ ହେଉଛି ସୁନି କିଏ ସିଏ ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଶିଆ ସିଆ ହଁ ସୁନିବାଲା ସିଆ ଏରିଆରେ ପଶିଲେ ତା ମାରିଦେବେ ସିଆ ମାନେ ଯଦି ସୁନି ଏରିଆରେ ପଶିଲେ ତାକୁ ମାରିଦେବେ। ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଲ ରହିବୁ ସୁନିମାନେ ଖାଲି ମରିବେ ନୁହେଁ ମୁସଲମାନ ବି ମରିବେ ମାତ୍ର 3 କୋଟି ମୁସଲମାନ ବଞ୍ଚିବେ 3 କୋଟି ମୁସଲମାନ ବଞ୍ଚିବେ ଯୋଉମାନେ କି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକି ଧର୍ମ କରିବେ ସନାତନ ଧର୍ମ କାରଣ ଆକାଶରୁ ବାଣୀ ହବ ଏକ ଧର୍ମ ହୁଅ ଏକ ଧର୍ମ ହଉ ଆକାଶରୁ ବାଣୀ ହବ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲ ବି ସେ ଲେଖା ଅଛି ଆକାଶରୁ ବାଣୀ ହବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ ହଉ କି କୋରାନ ହଉ ଏଥିରେ ସେମାନେ ତ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କି ସନାତନ ଧର୍ମ ହବ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହବ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାଇବେଲ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ହବ ଲେଖା ହେଇନି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ହବ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ହବ ଆମେ କହୁଛୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ହବ ସନାତନ ଧର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ମାନବ ଧର୍ମ ହଁ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ହେଉଛି ମାନବ ଧର୍ମ ତାକୁ ଯିଏ ମାନିଲା ସେ ହେଲା ସନାତନ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ସନାତନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ସେଇ ଧର୍ମ ପଚାସିବେ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆଉ ଭେଦଭାବ କିଛି ରହିବନି ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ରହିବନି କୋଉ ଧର୍ମ ଭାବରେ ରହିବନି ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ହବ ନା ସନାତନ ଧର୍ମ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ପାକିସ୍ତାନ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ରକମ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ ପୁରା ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଭାରତ ପାଖରେ ଭାରତକୁ ଭାଇ ବୋଲି ମାନିବ ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହବ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ମିଳିବ ତେଣୁ କୋଉଟା କାପରେ ହବ ଠିକଣା ନାହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ପଛ କହିଲି ଯୋଉ 8 ଖଣ୍ଡ ହେଇକି କ୍ଷମା ମାଗିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ମେ ବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମିଶିଯିବ ଭାରତ ପୁରାଟା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତିବ୍ବତ will join India, Nepal will join India. ଆଗ ଭଳିଆ ଥିଲା ଯେମିତି ଦେଶ ପୁରା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଇକି ଥିଲା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଇଯିବ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବି ଭାରତ ଆକ୍ୱାର କରିନେବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଦେଶକୁ ଆକ୍ୱାର କରିନେବ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ମାନେ ଭୁଟାନ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମିଆଁମାର ହଁ ବ୍ରହ୍ମଦେଶ ଯୋଉ ତିବ୍ବତଟା ହଉଛି ଭୁଟାନ ତିବ୍ବତ ଅଲଗା ଭୁଟାନ ଅଲଗା ତିବ୍ବତ ଚାଇନା ଭିତରେ ଭୁଟାନଟା ସିକିମ ତାପରେ ଭୁଟାନ ତାପରେ ଭୁଟାନ ତ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶରେ ନାହିଁ ଅଲଗା ଦେଶ ସିକିମ ଆମ ଦେଶରେ ଅଛି ତାପରେ ଭୁଟାନ ତା ସାଇଡରେ ଭୁଟାନ ଭୁଟାନ ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ରଜା ଅଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଏବଂ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶିବେ ଚାଇନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତିବ୍ବତ will be part of India ତାହେଲେ ଚାଇନା ବି ଭାରତ ସହିତ ହେଇଯିବ ପୁରା ଚାଇନା ବି ତାହେଲେ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମାନେ ସେଟା ଚାଇନା କଣ୍ଟ୍ରି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ତିବ୍ବତଟା ଚାଇନା ନଷ୍ଟ ଲାଗିପାରି ଗୋଟେ ସେପାରେଟ କଣ୍ଟ୍ରି
हाँ ताऊ दखल तो से ताऊ चाइना कर दी हाँ थी आगे जिन चाइना थिला हाँ भारत सीमा ठारू 600 माइल दूर रे चाइना था ना हाँ हाँ तेणु से तिब्बत तो अलगा राज्य थिला କିନ୍ତୁ अलगा ଯାଇକି ସେ ଭାରତ ସହିତ ରହିବ। अच्छा 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 ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଲାଗିବ ତମକୁ ଆପଣ ହେଲା ବେଳକୁ 40 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ये सब ହେଲା 40 ହେଇଯିବ। अच्छा तो आज अनेक कथा गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य जानिया पाइले वर्तमान भारत पाकिस्तान युद्ध कौ भली भावे वर्तमान चली यार युद्ध वर्तमान विराम होती खाली कह गले किंतु आगामी दिन में केते भयावह रही मौसा मध्य कहूदे। तो मौसा आपणकर आज भक्त मान कौन वार्ता रहिबो? गोटे बार्ता देवी बाबा प्रथम हूँ समस्ते आगे बढ़ा कौन भगवान को दृढ़ चित्त प्रार्थना करती भारत जमी पराधीन न हो सी जो लेखा अच्छी वर्णना अच्छी जो बालिका से कटि जाए बाणी शुद्ध न हो कटे सब सफल लग जाए। द्वितीय कथा हूँ कहीगली जे कलिजुग शेष में समस्त भक्त मैंने प्रभु दर्शन पाइबे खाली प्रभु नुहति आप ब्रह्मा विष्णु महेश्वर 3 जन दर्शन पाइबे सप्त ऋषि दर्शन पाइबे अन्य देवादेवी दर्शन पाइबे चंद्र सूर्य दर्शन पाइबे नाम बुझे एभलिया सुযোগ केही छाड़ती निजक जो अन्न बाट अच्छा छाड़ी भगवान को आसिक प्रभु को पाद शरण रुहतु और आप निश्चित भाव देखिए जिनसा कौन कौन मो निज वाक्य नुहे मालिका लेखा अच्छी जहाँ मालिका लेखा अच्छी शुद्ध कथा निश्चित भाव घटो तेणु आप समस्ते बर्तमान गोटे लक्ष्य रखिक प्रभु को दर्शन पाइबापी और भारत को पराधीन भाव बचाई प्रभु को प्रार्थना करें यही बात जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार धन्यवाद। आउ ये आमर मालिका विषय को देखा आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।